Mayong hapon, ano lang Butuan On News Update sa Butuan City Public Information Office. May bisita ang mga personahe sa Butuan City Police Office ka Mayor Lau Fortun alang sa New Year's Call. Usa kini ka inisyatibo nga naglatid sa security roadmap sa Dakbayan aron mapalig-on pa ang kalina o kahapsay sa Butuan. Kasamtangang gidumala ni Police Colonel Restituto Lacano Jr. ang BCPO, isip officer in charge. Din iyang gipasalig ang padayon nga paghata og seguridad sa publiko uban sa kooperasyon sa station commanders sa Police Stations 1 hangtod 6 sa tanang puwersa sa kapulisan sa syudad. Sa mensahe ni Mayor Fortun, gipahayag niini ang suporta sa mga programa ngadto na sa kapulisan o gipasalig niini nga magpadayon ang kapulisan nga mabinantayon, disiplinado ug puno sa integridad sa pagbatok sa tanang porma sa kriminalidad. O makatong update ni adlaw alang sa mga updates, follow and like ang official Facebook page, TikTok, Instagram o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalay ko ng Dios.